गुड मॉर्निंग। आज दिनटा तुम मानकर भले जाऊ। जय जगन्नाथ। शुणु मुझे सब बेले माने भिडियो करछि मो घरर रोषेई ठाकुर पूजा ये सब करछि किंतु आज आम गोटे बस्ती की देखा जो बस्ती की बहुत दिन है से रही सेटा हूँ रेलवे अनावत जगह तो से कौ भाया परिस्थिति से बस्ती लोक अच्छा आम देखा है। चल तू सांग मैंने डेरी करवानी शीघ्र शीघ्र से बस्ती आम देखा और मु नुआ नुआ चैनल करछि ना से अनुरोध करछि मो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। चल चल डेरी करियानी से बस्ती आम देखा सांग मैंने ये बस्ती भितर को आम बर्तमान पशुंट ये देखु कौ भाया से सब रही इटा हूँ माने म्यूनिसिपालिटी है 2 नंबर वार्ड लोक मैंने किंतु से म्यूनिसिपालिटी भी ये परिस्थिति देखु केमी लोक मैंने रोज गोटे छेली शोची देखु छेली शोची है से आगे से देखिन रेलवे पानी टांकी अच्छी सेपट गोटे फुटबॉल फील्ड अच्छी मुझे आपण मानक देखी कि प्रथम ये बस्ती आसतु देखिए है बस्ती केमती अच्छा पिला माने यही देखो पिला माने खेलुं देखते ये पिला माने कौन कौन कर पागुलो स्कूल जाइनु कि हां जाइसी हमका केते बेले जिबू एबे जाइसी तू को जाउछु स्कूल जाउछु तो स्कूल ड्रेस कहीं ना नहीं खाली बैग धर के बुलुछु हां ये देखो से केमिति परिस्थिति सब अच्छा यही रास्ता फास्ता सब देखु कौ भाया परिस्थिति से अच्छा माने बहुत भल बुझे माने बहुत भल माने गरीब लोक हेले भी मन भितर बहुत माने भल पाए आउ निर्मल प्रेम एम बहुत भल पाती समस्त यही जड़े देखो शाग फाग बनाऊँगी भितर बसिकी रमा कौन करचु शाग आज ड्यूटी ना जीवनी कि मेडिकल आसिलुनी नाइट रे जाइलु लेकुंदा भितर जड़े दीदी अच्छा मैंने बहुत भल मैंने गरीब लोक हेले भी मैंने माने सम्मान एत बढ़िया बहुत भल ये देखो ये जड़े देखो ये गोटे दीदी यही नमस्कार कर पुआ सी मो पीछा छाड़ूनी कौच दीदी कौन कर भितर को पूरा अच्छी भितर को सब अच्छे देख कौ भाया परिस्थिति ये रास्ताटा देख ये कुकुड़ा जाऊँगी देखु एत सुंदर लगुच परिवेश भल लगुच ना यही नाला नर्दमा है जिते परिष्कार मैंने कले भी सुधा पुणी हाथ जगह कम ना लोक मैंने स्कूल जाऊँगी गोटे झील जो बस्ती देख यही दीदी मैंने ये अच्छा बस पचारिया कौन कहते यही कौ भाया परिस्थिति से सब अच्छा देखो माने अनावती जगह उपर घर केते थर भी रेलवे को नोटिस देला उठी जावाई हेले से उठी जीवे कौटी तो निजस्व जगह ना ना ये से भाई रही दीदी मैंने बस दांत घस दीदी कौन कर काम सैलुनी सब मुझे जाऊँ जीवी ऑफिस जाऊँगी मुझे दीदी मैंने कौन कर जाऊ बुली जाए आउ हाँ मीटिंग कही बा सी दुर्गा कहला कौ दिन बसिया कहूना तुम ठीक कर दियो मझे बसिया कथा हाँ तुम एपटे ठीक है मत फोन कले मु पळे आसी तुम आसिया से दिन से कालुनी दीदी आसी देखला बेलू तुम आसी हौ ताले मते काली की आज गोटे मीटिंग अच्छी मु आसी परिबिनी काली शुक्रवार करबा हैला फाइनल पर हौ दीदी मु आसी तू यही बस्तर जड़े देख केमी गेट को सजे भारी सुंदर देखा ना ये फूल फुटी है घर ये देख भर अरे भल देखा ये सब भल लगे हेले ये चलिले टिके बहुत कष्ट कारण नाल नर्दमा सब नाल नर्दमा अच्छी ना मैंने बहुत कष्ट चलुँच है एत कष्ट रहीकि भी से सब बेले हापी बहुत खुशी से सब बेले है बस्ती पाखर छोट छोट कुनी कुनी पिला माने गोटे कुनी बाड़ी बगीचाटे कर आसतु ता भर जा देखु बाउंसर केड़े सुंदर गेटे बन लता ये मड़े आम ता भर जा है यही देखु
ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସାରୁ ଗଛ ଏମିତି କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏବେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଟୁନେଇ ଆଉ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ଟଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ହେଲା। ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ବା ଏଇ ଅନାବାଦୀ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଟିକି ଟିକି ଗଛ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସଢ଼େଇ କରି। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକି ଯଦି ଖେଳା ଯାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନା। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଉପରେ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କାନ୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଇଏ ଥିଲା ବାଡ଼ି ବଗିଚା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଲାଗିକି ଆମର ଯେଉଁ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପଥର କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ସେ ପଥର ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଏ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ଶାଶୁ ମା କହନ୍ତି 100 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ନା। ଭଦ୍ରକ ତ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନା। ଏଇ ମା ଆମର ପଥର କାଳୀ, ଆଉ ଆମର ଭଦ୍ରକାଳୀ ଅଛନ୍ତି କୁଜିଦରଡ଼ାରେ। ଏଇ ପଥର କାଳୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ କାଳୀ ପୂଜା ଆସିଗଲାଣି ନା। ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ହଁ, ଏଇସବୁ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ମାଙ୍କର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ଏଇସବୁ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମନ୍ଦିର। ଏ ବହୁ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମା। ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଶୁଭ ମନାସିବ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ସେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ତ କହିହେବନି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମା ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ମା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ପୁରା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି ମା। ଏଠି ଭକ୍ତାଳୁ ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୁରା ସତରେ ମାନେ ସିଏ ଏଠି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ପୁରା ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି। ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଉପରେ ବି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା ମା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖୁଛ କେତେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ପୁରା ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓକେ, ବାଏ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ।